اسکول، تعلیم، مستقبل اور پاکستان۔ اگر اسکولز ہوں گے تو تعلیم فروغ پائے گی، اور تعلیم ہوگی تو ہمارا مستقبل روشن ہوگا، اور یہ سب ہمارے پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے مسائل تعلیم حاصل کرنے والے بچوں سے بھی زیادہ ہیں۔ گزشتہ سال آنے والے سیلاب نے جہاں ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، وہیں کئی تعلیمی ادارے بھی اپنے ساتھ ساتھ بہا کے لے گیا۔ تعلیمی ادارے تو سیلاب کے ساتھ بہہ گئے، لیکن وہ معصوم بچے جو اس سے وابستہ تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں نئی کتابیں اور اسکول دیے گئے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ چلیے اس کا جواب سیلاب کے سب سے پہلے شکار علاقے سوات میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہے وادی سوات میں۔ یہ جگہ ہے توروال جو کہ بحرین کے علاقے میں آتی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دریا سوات، یہ جگہ وہ ہے جہاں پر سیلاب جہاں سے بننا شروع ہوا اور آخر تک گیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں پہ موجود لوگ، بچے سب سے بات کر سکیں، دیکھیں کہ یہاں پہ کیا سچویشن تھی، سکولز کی کیا سچویشن ہے، جو تباہی ہوئی تھی اس کے بعد سے سکول دوبارہ شروع ہوئے۔ کچھ بچے نظر آ رہے ہیں ہمارے انتظار میں رک بھی گئے، آئیے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اسکول بالکل تباہ ہو گیا، بالکل تباہ ہو گیا، تو اب اس کے بعد کہیں پڑھائی ہوئی؟ نہیں، 3 مہینے نہیں ہوئے، 3 مہینے سے بعد۔ ابھی تمہارا کہاں کلاسز لینے جاتے ہو؟ ہم کیدام۔ کتنا دور ہے؟ بہت دور ہے۔ بہت کتنا کلومیٹر میں؟ 15-20 کلومیٹر دور ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی دیر چلنا پڑتا ہے؟ 1 گھنٹے کے ساتھ۔ 1 گھنٹہ جانا اور 1 گھنٹہ آنا؟ 1 گھنٹہ آنا۔ تو تھکن نہیں ہو جاتی؟ بہت تھکن ہو جاتی، لیکن پڑھنے کا بہت شوق ہے؟ بہت شوق ہے۔ تو تم چاہتے ہو تمہارا اسکول بن جائے واپس؟ انشاءاللہ۔ تقریباً ہمارے علاقے میں 5-6 اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں، ادھر سربیز علاقے میں۔ ایک اسکول کے اندر تقریباً 100 سے 150 بچے۔ تو آپ کہہ رہے ہو 4-5 جب اسکول تباہ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب 500-600 بچے ہیں جو 500-600 بچے ہیں سر۔ تو اب وہ 500-600 بچے کہاں جا رہے ہیں پڑھنے؟ ابھی کچھ تو نہیں پڑھتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ پڑھتے ہیں۔ اسکول کے ساتھ ٹینٹ لگائے ہم لوگوں نے۔ اچھا یہ تو کافی بری طرح تباہ ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کیا بوائز اسکول ہے؟ نہیں، یہ گرلز اسکول تھا جی۔ ادھر اتنا زبردست پروگرام تھا، پول تھا، وہ بھی گیا۔ صحیح ہے، ابھی یہ چیز لگایا، کیا بولتا ہے، ٹرالی یہ لگایا، اس پہ بچے ڈرتے ہیں سر، نہیں جا سکتے۔ ورنہ یہاں برج لگا ہوا تھا؟ برج لگا ہوا، وہ بھی بہ گیا؟ وہ بھی بہ گیا۔ ابھی ان صاحب سے جو بات کی اس سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ اس پورے علاقے کے اندر واحد گرلز پرائمری اسکول ہے، یعنی یہ پرائمری کا مطلب چھوٹی عمر کی بچیاں۔ اب ان بچوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں اس علاقے میں دور دور تک کوئی گرلز اسکول نہیں ہے۔ بیچ میں کبھی برج ہوتا تھا تو یہ بچے ادھر سے آتے تھے، برج کراس کرتے تھے، ادھر چلے آتے تھے۔ ادھر والے بچے، پہاڑ والی سائڈ کے بچے، وہ بھی اسی اسکول میں جاتے تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس اکلوتے گرلز اسکول کے علاوہ کوئی آس پاس میں کوئی اور اسکول ہے ہی نہیں۔ بچے تو پھر بھی 1 گھنٹے کی واک کر کے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن یہ بچیاں یہ صرف گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یا کھیل کود کر رہی ہیں۔ جو بیچاری تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مل پا رہا۔ کیسا ظلم ہے، پتہ نہیں کب صحیح ہوگا یہ۔ کتنا مہینے بعد اسکول کھلا تمہارا؟ 5 مہینے بعد۔ 5 مہینے بعد اسکول؟ تو کیا کرتے رہے تم 5 مہینے؟ وہی ادھر مندر صاحب بول رہے تھے۔ اچھا تو کھیلتے کودتے رہے، بہت مزہ آیا؟ ہاں۔ ہے چھٹیوں میں خوب مزے کیے تم نے؟ مزے کیا نا۔ پڑھائی نہیں کی؟
पढ़ाई लिखे नटो ABCDEFG। बड़ा अच्छा जमाना था जिस जमाने में ये आवाजें इस जगह पर गूंजा करती थी। ये जगह वो है जहां पे उस्ताद खड़े होके ये बातें सिखाता था बच्चों को। बच्चे कहाँ होते थे? बच्चे यहाँ पर होते हैं। आइए तो दिखाता हूं आपको बच्चे होते थे। बच्चे अच्छा 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 बह गया, सब बह गया। नहीं है ये बच्चे सारे स्कूल जाने वाले बच्चे, इनसे खुद ही पूछ लेते कि क्या अब क्या करते हैं ये बच्चे, किस तरह पढ़ाई करते हैं। स्कूल जाते हो? नहीं नहीं, हम लोग स्कूल नहीं जाते। नहीं 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 नहीं। हमारे इस मुल्क के बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, सैलाब क्या आया, उनका मुस्तकबिल, उनकी तालीम और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो गया। पता नहीं क्या होगा, कौन करेगा इसको आगे। हाँ, ऊपर से कुछ आएगा क्योंकि नीचे से तो कुछ नहीं होने वाला। तकरीबन ये स्कूल में कितने बच्चे आते थे? इस इलाके की आबादी जो है ना वो 200 घरों पर मुश्तमिल है और 250 150 बच्चे जो है ना इस स्कूल में ज़ेर तालीम थे। जो आपके MP MNA वगैरह होते हैं उनमें से किसी से बात की, ये कब तक हालात सही होंगे? हम लोगों ने उनसे बात की है, जरगे भी उनके पास हम ले गई। उन लोगों ने बस ये से उम्मीद में हम लोगों को असरे में डाला हुआ है कि 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा। स्कूल के लिए हम लोग जो है ना किराए पर घर ले लेंगे, जब तक गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनाएंगी तो बच्चे उसमें शिफ्ट होंगे। लेकिन आज तक कोई अमली कार्रवाई सामने नहीं आई। पहले इधर बंदे आए थे, वो कहते हैं इधर शटर लगाएंगे, उसमें पढ़ाई करेंगे, थोड़ा वक्त में गुजारा करेंगे, उसके बाद कोई प्रोग्राम होगा। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एक डॉक्टर से। मिलिए, ये हमारी डॉक्टर है। ओ, मैं तो भूल गया, अरे हमारी हुकूमत इनका स्कूल तामीर करना भूल गई तो ये डॉक्टर बनने से रह गई बच्ची। शौक इतना कि आज भी स्कूल बंद हुए, कितना अरसा हुआ यूनिफॉर्म में। हाय, गलत इंजेक्शन लगा देगी, मैं बताऊं इसको अपनी बीमारी। ये बीमारी हुकूमत को बतानी चाहिए, पता नहीं किसको। फंडिंग की वाकई एक प्रॉब्लम है और ख़ासतौर पर एजुकेशन के लिए फंडिंग की प्रॉब्लम है। एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बहाल करने के लिए फंडिंग की प्रॉब्लम है। तो हमारी ये थी कि हम चाह रहे थे कि उससे पहले हम क्विक कंस्ट्रक्शन करके कोई चीज़ बना दें ताकि बच्चे ओपन आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे ना बैठें। लेकिन इसमें फिर जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है PDM में, जो इसमें पारसा थी, उन्होंने ये एक जॉइंट डिसीजन था कि ये स्ट्रक्चर्स ना बनाए जाएं क्योंकि इससे फंडिंग डाइवर्ट हो रही है। तो क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो हमने उस डिसीजन को रिस्पेक्ट किया और हमने फिर कोई स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए। हमने उसके बजाय टेंट्स दिए हैं, हमने रेंटेड बिल्डिंग्स हायर की हैं, हमने पार्टनर्स को सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है ताकि स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वापस ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आ सकें। पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है कोई 18 करोड़ और हमारा वतन बन चुका है आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा मुल्क। मगर स्वात के ये बच्चे अब तक अपने इस बुनियादी हक से महरूम हैं। ये पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इनके स्कूल बेरहम सैलाब में बह चुके हैं। पहले अस्करियत पसंदी के अफरेत ने यहाँ कयामत ढाई, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हुई तो उन्हें बहाल होने में बड़ा वक्त लगा। 500 स्कूलों को उड़ा दिया गया। यूं स्वात में 10,000 तलबा और तालबात घर बैठ गए। खुदा खुदा करके स्वात के बच्चों की सरगर्मियां शुरू हुई तो सैलाब ने आकर रही सही कसर भी निकाल दी। एक इत्तला के मुताबिक सैलाब से स्वात के 109 स्कूल तबाह हुए। इस तरह सिर्फ स्वात में 20,000 से ज्यादा बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। स्वात में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बहुत से स्कूलों में सैलाब के मुतासिरीन भी मौजूद है। इस तरह अगर देखा जाए तो स्वात घिरा हुआ है सैलाब के बाद भी सैलाब के मसाइल में। सैलाब की तबाहकारियों का एक आउटलाइन भेज दीजिए। सैलाब की तबाहकारी ये है कि मैं सिर्फ ये कह दूंगा आपको कि गुज़श्ता 3 साल कशीदगी में स्वात में जो नुकसानात हुए थे, सैलाब की 2 दिन की तबाही ने सारा मतलब उस पर पानी फेर दिया है। ये यूं कर दे कि
जितने नुकसानात कशीदगी के दौरान हुए उससे कई गुना ज़्यादा सैलाब ने किए। हमारे कशीदगी के दौरान जो है ना तकरीबन 401 स्कूल तबाह हुए। फिर सैलाब में के दौरान जो है ना कालान से लेकर स्वात की जो लंडाकी की चेक पोस्ट तक 109 स्कूल तबाह हुए। इसमें 33 स्कूल जो है ना मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, इसका नामो निशान तक नहीं है। और इसमें 76 स्कूल जो है ना वो पार्शली डैमेज है। तो अभी तक जो यहाँ पर जो सूरत हाल है हमारे एजुकेशन का या हमारे जो सयाहत का, टूरिज्म का, ये बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए। पहले 3 साल कशीदगी, फिर सैलाब, तो यहाँ पर जो कुछ था वो ख़त्म हो गया है। जो पार्शली डैमेज स्कूल हैं और जो बाकायदा तौर पे तबाह हो चुके स्कूल, उनमें से कितने फीसद का को बहाल किया गया है या कम से कम इस काबिल किया गया है कि उस पे बच्चे आगे पढ़ना तो शुरू करें? बिल्कुल, सैलाब के तबाहकारियों से जो तबाह स्कूल है अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, एक भी स्कूल बहाल नहीं हुआ। जितने भी स्कूल है वो सब के सब 109 स्कूल, मतलब जो भी पार्शल डैमेज है इसमें बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको बहाल नहीं किया। NGOs यहाँ पर तकरीबन 85 के करीब NGOs काम कर रहे हैं, लेकिन किसी NGO ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। पेपर वर्क बिल्कुल है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बिल्कुल है, बड़े बड़े होटलों में खाना बिल्कुल है, लेकिन गरीब की बच्चे को जो एजुकेशन की जरूरत है वो नहीं है। यहाँ पर जो तबकाती निज़ामी तालीम है ना, ये हमें डुबो कर लेके जाएगा, क्योंकि इस स्वाब में जो कशीदगी हुई ये किसी वजह से, तालीम की वजह से। कि अगर यहाँ पर तालीम सबके लिए हो तो मेरे ख्याल में ये मसले बार बार नहीं उठेंगे। बरतानिया की एक गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक पाकिस्तान में नागहानी कुदरती आफात से निमटने का कोई मुअस्सर निज़ाम मौजूद ही नहीं है। हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद और इतनी बड़ी तबाही के बावजूद बहाली का काम कहीं भी संजीदगी के साथ इस पैमाने पर होता नजर नहीं आता। तवज्जो न देने वाली बात तो खैर अजीब सी लगती है, तवज्जो दे रही हैं। हमने प्लान किया है, अभी एक ये भी हमारा प्लान है कि परमानेंट जो कंस्ट्रक्शन होगी, तामीर होगी बिल्डिंग्स की, वो टाइम लेगी, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, 1 साल तो लगेगा। तो इसके लिए हम अभी आरज़ी शेल्टर्स बना रहे हैं कि उसमें 1 साल तक जो ही उसको नया तामीर हो जाए तो फिर हम उसको उसमें शिफ्ट करें। और अभी जितने भी एरियाज़ में उसमें रेंटेड बिल्डिंग में वो कर रहे हैं। ठीक है सर, ये अंदाज़न कब तक हो जाएगा? ये अभी दिस मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इसी महीने में हम शुरू कर रहे हैं। सैलाब आए हुए 9 से 10 महीने गुजर गए, ये इतना टाइम क्यों लगा उसमें? और आप अभी कह रहे हैं मजीद 1 से 1.5 महीना लगेगा बहाली में, इसकी क्या वजूहत है? बहुत वाज़ेह है वो वजूहत हैं उसके। इस तरह है कि ये खित्ता और ख़ासकर पख्तूनख्वा में जितनी मुसीबतें और मैं कहूँगा आजमाइशें हमारे ऊपर आई, तो एक से बढ़ के एक आजमाइश हमारे ऊपर आती रही है। ज़लज़ला आया, फिर तालिबान और वो शिदत पसंदी के हम शिकार रहे हैं, और फिर उससे छुटकारा मिलते मिलते हम दूसरी आजमाइश में फंस गए। सैलाब आ गया, बहुत जोर का आ गया। इतना पैसा सूबाई हुकूमत के पास कहाँ है? अभी कुछ डोनर ने प्लेजेस किए हैं कि वो देंगे पैसे, उसमें से मैं सुनने में आ रहा है कि 60% मरकज़ी हुकूमत को मिली है। बहुत शिकवा है मेरा कि मरकज़ी हुकूमत ने हमें सिर्फ 2 अरब रुपए दिए हैं अभी तक पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहेबिलिटेशन पर्पज़ के लिए। स्वात की खूबसूरत वादी सैलाब के बाद अपने इल्म के गहवारों को दोबारा आबाद देखना चाहती है। कोई 1 साल होने को आ रहा है, ना हुकूमती सतह पर और ना ही समाजी बहबूद की तंजीमों की जानिब से अब तक कोई भी बड़ा अमली कदम नहीं उठाया गया। जनाब ये बताइए कि हम गए और हमने स्वात में जो देखा, सिचुएशन ये थी कि सैलाब से तबाह स्कूलों का हाल ये था, कुछ जुज़वी तौर पे और चंद मुकम्मल तौर पे तबाह स्कूल हैं। क्या वजह है कि वो स्कूल बन नहीं पा रहे? बच्चों का ये हाल है, बच्चे घूमते फिर रहे हैं। उनका कोई अगर वक्ती तौर पे कोई टेम्परेरी इंतजाम हो जाता तो वो बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रहती। हमारे पास टोटल जो डैमेज स्कूल्स अभी हैं वो तकरीबन 175 हैं। उसमें जो हमारे साथ PD में पारसा जो हेल्प कर रहा है, तो तकरीबन अबाउट 84 स्कूल्स वो हम टेंडर आउट कर चुके हैं। साथ में जो प्रॉब्लम आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कि फ्लड में डैमेज हुए और इनके लिए जो फंडिंग है उसका थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि इशू है। वो भी हमारे जो सेक्रेटरी कम DG PDM पारसा, वो ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर डोनर कंट्रीज़
اور ساتھ میں پروونشل اسمبلی اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ وہ اس کے اوپر اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے کہ کچھ فنڈنگ کا ذریعہ، کچھ ADP کا ایک خاص اقدار وہ سوات کے لیے ایجوکیشن سیکٹر میں دیا جائے۔ سر مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 10 مہینے ہو گئے ابھی تک فنڈنگ ارینج کی جا رہی ہے۔ دیکھیے جی، ایز یو نو پاکستان کی جو اکنامک معاشی حالت ہے وہ کچھ خوشگوار نہیں ہے۔ سر تقریباً کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ 10 مہینے تو گزر چکے ہیں، اب مزید کتنا فورسی کریں؟ کانٹریکٹ جو ہے وہ 1.5 سال کا ہے اور اس سال کے اوائل میں وہ کانٹریکٹس دیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ کہ نیکسٹ جو جون ہے ہمارا، نیکسٹ جو فائنینشیل ایئر جب اینڈ ہوگا، بائی دیٹ ٹائم ہوپ فلی یہ سارا کنسٹرکشن ورک کمپلیشن کو پہنچ چکا ہوگا۔ یعنی کہ ہم اگست میں انشاءاللہ اگلا پروگرام شوٹ کرنے آتے ہیں تو آپ کے اسکول ہمیں سارے چلتے ہوئے ملے گے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ضرور ضرور۔ کہنے یہی کہتے ہیں کہ بھئی تعلیم نہیں ہوگی تو پھر وہی ہوگا کہ بھئی ایکسٹریمسٹ پیدا ہوں گے اور وہ انتہا پسندی آئے گی۔ تعلیم سے ہوتا ہے کہ بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، شعور آ جاتا ہے۔ یہ آپ کے خیال سے مسئلہ کس طریقے سے حل ہوگا؟ اور اس میں حکومت کو باتوں کے ذریعے عملی کچھ کرنا ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ 10 اور 20 سال کیا 30 سال میں بھی وہ بحال نہیں ہوں گے اگر حکومت کی یہی پالیسی رہی تو۔ حکومت کو چاہیے کہ جو فنڈ باہر سے آیا ہے یا اگر باہر سے نہیں آیا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تعلیمی اداروں کو یہ بحال کرے اور بچوں کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ جاری رکھا جا سکے۔ بچوں کی تعلیم جاری رہے، کیا طریقہ ہے؟ صرف سولوشن بتائیے۔ اگر اس پر ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر کام کیا جائے، NGOs کو مجبور کیا جائے، ہمارے دوست ممالکوں کو مجبور کیا جائے کہ ہمیں فنڈ دیا جائے، اس کے لیے ہمیں وہ امداد نہ دے جو ہمیں اور دیگر چیزوں میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اگر یہ ہمیں مل جائے تو میرے خیال میں یہ بہترین حل ہے۔ جس گاؤں کا اسکول تباہ اور برباد ہو چکا ہے وہاں کے کچھ مشران کو جمع کرے، اس کو بتائے کہ بھائی آپ کے گاؤں میں 5 6 7 8 مسجد ہیں اور اس گاؤں میں 100 اور 20 اور 500 اور 600 بچے ہیں، ہر گاؤں میں پبلک اسکول بھی موجود ہے۔ اگر آپ اس پبلک اسکول والے سے کہیں کہ میں ٹیچر میں پرووائڈ کروں گا، بچے کو آپ پڑھائے، وہ پڑھائے گا، جگہ بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس پہ کسی نے آج تک سوچا بھی نہیں ہے اور نہ کسی نے اس پر عمل کیا اور نہ یہ حکومت کی پالیسی میں شامل ہے۔ سوات میں صرف سڑکیں، علاقے اور اسکول نہیں بہے، ہمارے بچوں کے مستقبل بہ گئے۔ ذمہ داران سوئے جا رہے ہیں، 10 مہینے سے اوپر ہونے کو آ رہے ہیں، ابھی تک صرف باتیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی جاگے گا، کوئی ہلے گا، کسی کو ہلائے گا اور یا جگائے گا؟ پتہ نہیں یہ باتیں کب تک رہیں گی۔ کاش یہ لوگ جاگ جائیں، ہماری تو یہی تو ہے، آپ بھی جاگتے رہیے۔ دن پہ دن مہنگائی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، عوام کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ غریب آدمی کا جینا محال ہے۔ اب غریب آدمی کو جو ہے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دی ہے۔ میری بات کوئی نہیں سنتا، میری خبر پہ کس کی نظر ہے؟ سنیں ہر ایک کی بات، رکھے ہر ایک کی خبر۔ ایکسپریس نیوز، ہر خبر پر نظر۔